বলছে কিশোরী को ऐसा এক চুপ করে বসে থাকলে হবে না আর ঘুমালে হবে না কিন্তু ঘুমালে বাইরে চলে যেয়ে হেঁটে আসতে হবে চা খেয়ে আসতে হবে চোখে জল দিয়ে আসতে হবে এখানে বসে বসে ঘুমালে এটা সহ্য হবে না इंतजामे हो जाएंगे किशोरी कुछ ऐसा इंतजामे हो जाए किशोरी कुछ ऐसा इंतजामे हो जाए किशोरी कुछ ऐसा इंतजामे हो जाए इंतजामे हो जाए इंतजामे हो जाए इंतजाम हो जाए इंतजाम हो जाए ओ इंतजाम हो जाए इंतजाम हो जाए किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया কি বললি जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है তার মানে কোনো ভক্ত বিপদে পড়ে যদি রাধারানীর নাম নেয় তাহলে রাধারানী তাকে কৃপা করে जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है तो गिरने ना दिया तूने मुझे थाम लिया है तो गिरने ना दिया तूने मुझे थाम लिया है किशोरी को আরে কি হলো সকালবেলা বলে কি এনার্জি নাই নাকি আমাদের এনার্জি কিন্তু কম না সকাল হোক আর রাত দুপুর হোক তা সবাই মিলে কিশোরী কুছো किशोरी को ऐसा इंतजाम हो रहे कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए ऐसा इंतजाम हो अपना भगत पे ये कृपा करती हो श्री राधे তুমি अपना भक्त पे कृपा करती हो श्री राधे तुम अपना भगत पे ये कृपा करती हो श्री राधे तुम्हारी चरण मेरा माथा में भा जाए तुम्हारी चरण मेरा माथा में आ जाए किशोरी को ऐसा
किशोरी को जैसा इंतजाम हो जाए, किशोरी को जैसा इंतजाम हो जाए। এবার সবাই হাত তুলে আমার সাথে বলবেন না, সবাই বলবেন বলো জয় রাধে জয় রাধে রাধে জয় রাধে। जय राधे जय राधे राधे जय राधे। আরে কি হলো, সকালবেলা বলে রাত্রে খাওয়া হয়নি নাকি? আমরা কিন্তু খাইনি, সেই আমরা যশোর থেকে রওনা দিয়েছি রাত 12টা 12:30টার দিকে। ওখানে আমাদের কীর্তন ছিল, কীর্তন সেরে মানে লাস্টে দেখি যে খিচুড়ি প্রসাদ, এই জন্য খিচুড়িগুলি তেমনি গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা, আর এত রাতে জেগে আসবে এই জন্য আমরা খাইনি। তাই বলে কি আপনারাও সেবা করেননি নাকি বুঝলাম না। আমাদের জয় রাধে, তাই সবাই মিলে প্রেমছে বলো বলো শ্রী রাধে শ্রী রাধে রাধে শ্রী রাধে। राधे श्री राधे राधे श्री राधे, শ্রী রাধে রাধে শ্রী রাধে। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे বলো জয় রাধে জয় রাধে जय राधे जय राधे জয় রাধে জয় রাধে जय राधे जय राधे, জয় রাধে জয় রাধে। जय राधे जय राधे আহা জয় রাধে জয় রাধে রাধে জয় রাধে। হ্যাঁ। जय राधे जय राधे राधे जय राधे, जय राधे जय राधे राधे जय राधे বলো রাধে 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 राधे राधे বলো राधे রাধে 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 राधे 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 राधे। राधे 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 तालवन में राधे राधे कमलवन में राधे राधे शालवन में राधे राधे निधुवन में राधे राधे रस्म मिलाइए राधे राधे जगत मिलाइए राधे राधे बाकी बिहारी राधे राधे कोई प्यारी प्यारी राधे राधे राधा प्यारी राधे राधे कमलवन में राधे राधे केशी घाट में राधे राधे निधुवन में राधे राधे दाहिने बामे राधे राधे सामने पिछने राधे राधे दाहिने बामे राधे राधे सामने पिछने राधे राधे জোরছে বলো राधे राधे জোরে বলো राधे राधे আরো জোরে राधे জোর হলো না राधे राधे জোরছে বলো বলো রাধে রাধে বলো রাধে রাধে বলো রাধে রাধে। राधे किशोरी को से ऐसा इंतजाम हो जाए राधे। किशोरी को जय जैसा इंतजाम हो जाए, किशोरी को जैसा इंतजाम हो जाए इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए ओ इंतजाम हो जाए। प्रेम से बोलो राधा रानी की, वृंदावन धाम की, ভক্ত বৃন্দ কি, জয়। আজকের কীর্তন কি, জয়। এই গ্রামের মঙ্গল কি, জয়। এই বিশ্ববাসীর মঙ্গল কি, জয়। উপস্থিত বৈষ্ণব কি, জয়। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ কি, আজকের কীর্তন কি, আজকের ভক্তবৃন্দ কি, জয়। বাকি বিহারী লাল কি, জয়। কৃষ্ণ প্রেমানন্দে হরি হরি।